Good morning, everyone. How are you all today on this wonderful day? Hope you are all well. Apologize for starting a little bit late today, and also we welcome those who are joining us online. I'd like to invite, let's worship our God, our King of Kings, our Lord of Lords. Today, as we celebrate Christmas, we know that for us, the reason that we celebrate is because of Jesus Christ. For unto us a child is born, Christ our Savior. He came down as man to dwell amongst us so that we can be saved. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love, your grace, your mercy, that we can be standing here freely today, Lord God. We just want to come and adore you today. We want to exalt you in the highest, Jesus, because you are worthy of all praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, come, all ye faithful. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Sing with me. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ, oh, come, let us adore him. 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 Christ, the Lord, let's glorify him. Oh, we will glorify him. Oh, we will glorify him. Oh, we will glorify him. Christ, we will glorify him. Come on, church. Oh, we will glorify, because he is worthy of our praise. He is worthy of all our exaltation. Let us glorify him. Let us glorify him in this place. Oh, we will glorify him. One more time. We will glorify you, Jesus. Oh, we will glorify him. Oh, we will glorify him. Oh, we will glorify him. Christ the Lord. Oh, we will glorify him. Christ the Lord. Oh, we will glorify him. Christ the Lord. Let us give a shout of praise to the King. Hallelujah. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. We glorify you in this place, Jesus. We glorify you in this place, Jesus. You are the reason for this season. You are the reason that we are here in this place. Thank you,
Jesus. Thank you, Jesus. Come on, church, you can give another shout of praise to the King. Shout of praise to the King of Kings. Oh, hallelujah. We exalt you. We exalt you. We exalt you in the highest, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. You are amazing, God. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you, Lord Jesus, for your compassion. And thank you, Lord Jesus, that you are here, that you died for us, that you are our Savior. Thank you, Jesus, for your resurrection. Thank you, Jesus, that you are our Redeemer. Thank you, Jesus. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. There is nobody else but you. All those who believe shout, amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, one more time. Let's give a shout of praise to the King. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconcile. Joyful all ye nations arise, join the triumph of the skies. With angelic hosts to dwell, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest, Christ by highest, heaven adored. Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the virgin womb. Veiled in flesh, the Godhead sees, hailed incarnate deity. Pleased as back with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Hallelujah. Glory to the newborn King, Jesus our Lord. All right, church, are we excited to be here today? We are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ. Are we here to celebrate him or what? Can we please give a round of glory? Not a round of applause. Glory to the highest King. Come on, church, give him glory. Woo! All right, we know this song. Come on, church. We're going to be joyful because today we are celebrating our highest King. Amen. Alright, come on, we put our hands together for Jesus.
time to actually sing this song one more time? What do you think? Yeah? I think so, because this is meant to be like the happiest day. Yeah? Come on, check your hands together for Jesus. Come on. We're going to be joyful to the Lord, our King. Joy to the world. Come on. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Here, room. Okay, come on, we sing here, room. He rules the world with truth and makes the nations rule. The glories of His righteousness And wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders and wonders of His love, And wonder. and wonders and wonders of His love, One more time. and wonders and wonders of His love. Come on, we give Him the highest praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on, let's give Him praise one more time. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You took the most humble form, Lord Jesus, when you came 2,000 years ago. And your name shall be called Emmanuel. God is with us. Thank you, Father. Thank you for this morning, Lord, as we are celebrating you, as we are celebrating your love. We are so grateful. We are so grateful, oh Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Namanya disebut
us, Lord, this morning, Lord Jesus. This is all about you, Lord, your presence, your kingdom in this place, Lord Jesus. We want to celebrate your birth, Lord Jesus. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord Jesus. Thank you for dying on the cross for us. Thank you for shedding your blood for us, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, all our faults, Lord, all our wrongdoings, Lord. Forgive us, Lord. We humble ourselves before you, Lord, to come into your presence, Lord, to praise you, to worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your kindness, Lord Jesus. Thank you for everything you've done, Lord Jesus. All we can say is thank you, Lord. Thank you. Thank you for everything you've done, Lord, in our life, Lord. Without you, we are nothing. We are lost without you, Lord. You are the rock. You are the foundation of our life, Lord Jesus. You are our everything, Lord Jesus. You are Emmanuel. Thank you, Lord Jesus. I pray, Father, Lord, you equip him, you anoint him, Lord. Hide him behind the cross, Lord. Every single word that comes from his mouth is from you, Lord. Speak through him, Lord. And speak through us, Lord Jesus. Speak to every single person in this place this morning, Lord. As we want to hear your word, Lord, let your word be planted in our hearts, Lord. And we walk out from this place, we are never the same. We are never the same. Thank you, Father. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for loving us. Thank you for everything once again, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You are great. You are amazing, Lord. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen, amen, amen. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Let's give him glory. And you may be seated. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Amen. Ya, sekali lagi selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini, Jennifer, probably if you can translate in English, I think it's much better. So I can speak just only Indonesian instead of both languages. There's some who don't understand Indonesian. Oke, seberapa banyak kita yang ada pada pagi hari ini dengan suasana situasi yang seperti sekarang ini, kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan. God still give us the opportunity gathering together to celebrate His birth or His presence ketika Dia datang ke dunia. Sungguh satu hal yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, tema Natal pagi hari ini saya beri judul Rejoice. Bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Mengapa? Why? That we should rejoice. Ya, selama kurang lebih 400 tahun, around 400 years, there is no word of God. At the time, ya waktu itu belum ada nabi-nabi, nggak ada selama 400 tahun. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan datang, ya, the angel of God came kepada Zakaria. Ya. Dikatakan begini, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. You will have joy and gladness and many will rejoice at his birth. Ini baru kelahiran Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi ini baru kelahiran Yohanes Pembaptis. Tapi sudah bring joy to the many people. Membawa sukacita kepada banyak orang, katakan. Nah, pada waktu itu keadaan di Palestina
Ya, sementara mereka sedang menunggu Sang Mesias yang dijanjikan. Ya, they are waiting the Savior who are promised by God the Father. And then kita lihat bahwa tiba-tiba the angel of God, ya saya nggak buka ayatnya di sini, tapi saya percaya kalian semua sudah tahu ayat-ayat ini. Tapi yang menjadi poin kita adalah bersukacita, rejoice itu ya, pagi hari ini. Hubungannya sangat erat sekali ya, dengan apa yang sedang dirayakan oleh orang percaya di seluruh dunia pada pagi hari ini. Ya, why should we rejoice? Mengapa kita harus rejoice? Mengapa kita harus bersukacita? Nah, saudara, ini adalah yang pertama, kata bersukacita itu, ya, the first word of rejoice proclaimed by Gabriel, the angel of God, ya. Jadi diproklamirkan oleh malaikat Gabriel, dia disuruh oleh Allah untuk memberitahukan kabar sukacita ini. Kemudian, ya, kita tinggalkan Yohanes Pembaptis. Kita sekarang melangkah, ya, masuk. Karena the birth of John the Baptist and Jesus just different 6 months. Jadi pada waktu Elizabeth, mama dari Yohanes Pembaptis itu hamil 6 bulan, Maria baru hamil. Jadi it's different 6 months. Nah, saudara, ini menarik. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya. Nah, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Tiba-tiba, ya, suddenly, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. An angel of the Lord appeared to them and the glory of the Lord shone around them and they were terrified. Mengapa terrified? And mengapa? Ini menjadi pertanyaan kita. Mengapa gembala di padang terrified? Mengapa gembala di padang didatangi oleh malaikat? Why the angel of God came to the shepherd? Move on. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Nah, saudara, the question is, why the angel of God? Mengapa malaikat Tuhan came to the shepherd at that night? And the angel brought the angelion, the good news. I bring you good news of great joy. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Ya. Jadi saudara, kita lihat bahwa pada waktu itu, joy, ya, sukacita, dikatakan karena apa? Kristus telah lahir. Because the Savior has been born. Yang jadi pertanyaan, the question, ya, why God sends His angel to the shepherd? Why not to the rabbis, the teacher, or the priests, or the educated people, the scholars? Mengapa? Pertanyaan saudara, mengapa Allah itu menyuruh malaikatnya untuk mengabarkan ini kepada gembala? Sementara kalau kita lihat gembala, ya,
The job of shepherds, pekerjaan gembala pada waktu itu tidak dianggap. Mereka orang-orang yang tersisihkan, uneducated, unscholar, dan bahkan kalau mereka dipanggil ke pengadilan nggak bisa dipercaya kata-katanya. Jadi nggak bisa jadi saksi di pengadilan. Itu gembala. Memang bicara gembala, ya, shepherd ini ada 18 kali dalam The New Testament, dalam kitab Perjanjian Baru, ada beberapa pengertian. Ya kan? Jesus declare himself, I am the good shepherd. Dia adalah gembala yang baik. Dalam Mazmur juga dikatakan Allah itu gembala. But the context shepherd, ya, konteks daripada shepherd yang sedang kita bicarakan di sini adalah mengapa Allah itu memberikan berita kabar sukacita itu supaya mereka rejoice kepada shepherd, kepada gembala. Mengapa kok tidak diberitakan kepada priest, ya, kepada para imam, or orang-orang yang terpandang? Nah ini saudara, kita melihat di sini bahwa God demonstrates His unconditional love. Tuhan itu sedang mendemonstrasikan kasih-Nya, that He is not of favoritism. Dia bukan Allah yang favoritism, bukan Allah yang membeda-bedakan. Justru yang dia cari orang yang tersisihkan. Justru yang dia cari orang yang uneducated. Justru yang dia cari orang yang tidak dipandang. Ya, orang yang tersisihkan. Nah, oleh sebab itulah, saudara, berita Natal adalah berita yang sangat luar biasa sebetulnya. Ya, jadi di samping kita kelahiran Kristus itu jelas adalah datangnya, hadirnya, ya, the coming of the Savior of the world, untuk membebaskan setiap manusia berdosa yang percaya kepadanya. In other way, ya, di sisi lain, bahwa kita sedang melihat demonstrasi daripada the unconditional love of God, that God love to everyone. Khusus untuk orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dipandang. He came to them. Justru the good news ini disampaikan lewat mereka. Jadi waktu mereka dikatakan di sini, lalu kata mereka itu, jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seorang gembala atau para gembala di sini, ya, the shepherds over there, they don't understand that. If the priests, if the scholars, the educated people, surely they understand it. Tapi bagi orang-orang ini, dia nggak ada kesempatan untuk bersekolah. Ya, kalau saudara selidiki pekerjaan gembala pada zaman itu, mereka orang yang nggak dipandang sama sekali. Tapi justru itulah Tuhan menunjukkan kepada mereka. Nah, jadi saudara, justru mereka yang mengabarkan dan membuat, termasuk Yusuf dan Maria, kaget juga. Jadi kan gimana tadi? Ya, dengan dekat mereka kemuliaan Tuhan bersinar. So, do not be afraid. Ya, jangan takut. I bring you good news of great joy that will be for all the people. For all the people. Perhatikan, saudara. The great joy for all the people. But through the shepherd. Tapi lewat gembala yang tidak dipandang tadi. Bukan lewat priest. Bukan lewat hamba Tuhan. Bukan lewat orang-orang yang educated. Tapi kepada orang-orang yang tidak dipandang sebelah mata. Orang-orang yang tersisihkan. Jadi berita ini aku beritakan kepadamu, ya, dalam terjemahan
New International Version, I bring you Evangelion, good news of great joy. What is the good news? The good newsnya, Kristus Tuhan di kota Daud telah lahir. The good news is Jesus the Savior has been born to you. Dia dilahirkan untuk engkau, makanya engkau bersukacitalah. Mengapa bersukacita? Karena berarti setiap penderitaan kita diangkat oleh Dia. Setiap masalah kita dibawa oleh Dia. Maka dikatakan waktu di atas kayu salib, katakan it's finished. Semuanya sudah selesai. His duty is finished. Sekarang kita yang harus mengisi. Maka rejoice, rejoice, bersukacitalah, rejoice. Do not be afraid, rejoice. This is great news to you. Nah, saudara, setelah mereka sampai, after they met with the baby, the Savior, Jesus, Emmanuel. So the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they have been told. Kata-kata that have been told itu dikatakan bahwa mereka setelah menceritakan, setelah mereka memang melihat, mendengar dari malaikat dan melihat, malaikat mengatakan pergilah, lihatlah di sana bahwa engkau harus bersukacita, you should rejoice because the Savior has been born, Juru Selamat telah lahir. Dan bersukacitalah karena untuk semua orang supaya rejoice. Nah, setelah kembali gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dari malaikat dan mereka lihat kepada anak itu, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau ini yang dikasih message itu adalah rabi atau priest atau Farisi barangkali, orang-orang yang memang hamba-hamba Tuhan, ya, mereka tahu. But this is the shepherd, uneducated people, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi justru Tuhan menyampaikan berita kabar baik itu yang pertama kepada shepherd. Jadi di sini kita melihat that God demonstrates, once again, demonstrate His unconditional love to those who probably tersisihkan atau yang nggak dianggap. Christmas bicara tentang the love of God, the demonstration of the love of God. When He sends His Son to rescue us, to save us from every bondage of sins, from every bondage of power of Satan, power of darkness, etc., etc. Jadi, Christmas bicara tentang Christmas, bintang tentang rejoice, bersukacita. Bukan karena apa? Karena kita telah mendapatkan pertolongan kita. Karena kita telah mendapatkan Savior, Juru Selamat umat manusia itu. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Nah, ini menarik juga. When Jesus sent His 70 disciple, ketika Dia mengirimkan 70 murid itu balik dan Dia mengatakan, setan takluk kepada kami demi namamu. Nah, perhatikan saudara, Yesus katakan apa? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Jadi waktu sementara maybe the disciples, proud themselves, bangga sekali bahwa dalam nama Yesus
setan dia ditendang begitu saja. Ya semua orang percaya yang taat dan setia semua bisa mengusir setan. Tapi jangan bangga karena itu. Jangan bersukacita karena itu. Nah di sini saudara, ini satu pelajaran yang menarik sekali, yang baik sekali. But rejoice, ini hubungannya dengan rejoice tadi. That your name are written, are registered in heaven. Jadi kalau kita bersukacita karena apa? Because why? Why we should rejoice? We should rejoice because the presence of the Savior, the presence of Jesus Christ is in us. We should rejoice. Because when we become believer, ketika kita menjadi orang percaya, otomatis nama kita terdaftar di surga. Who can believe to Jesus except the Holy Spirit? Nggak ada. Kalau kita bisa percaya bukan karena kita, tapi karena roh yang ada dalam kita, the Holy Spirit, the Spirit of God who in us, ini yang bisa menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita semuanya adalah orang-orang percaya, berarti roh Tuhan ada dalam kita, amin. Haleluya, amin. Nah saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan untuk mengajar kita. Jadi kata yang bersukacita yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan, Allah sudah menyatakan supaya mereka bersukacita. Nah ini bersukacitanya agak salah kayaknya. Mereka bangga sekali setelah pulang dari pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan seperti ini kan. Dengan bangganya ya, dia menunjukkan bahwa setan pun tunduk. Ya kita tahu pelayanan kita pun di sini pun juga sudah banyak sekali dealing dengan roh-roh jahat. Ya. Itu sudah biasa. Setiap orang percaya pasti punya kuasa. You will receive power when the Holy Spirit falls upon you. Itu sudah jelas. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kau akan menjadi saksiku. Jadi kuasa itu memang diberikan untuk orang percaya supaya orang percaya bisa meneruskan, that the believer can continue the mission of Christ. Nah, saudara, tapi ini karena banyak yang kita lihat ya salah. Gitu. Bangganya ini bangga kepada menunjukkan dirinya hebat. Tapi Yesus katakan, you should rejoice when your name are registered, are written in heaven. The great news of Christmas. Berita kesukaan besar, berita Christmas adalah berita ketika nama kita tercatat di surga. Amin, saudara. Bersukacita, rejoice. Apa yang membuat kita tidak rejoice, yang tidak membuat kita tidak bersukacita? Masalah dunia, urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan pekerjaan atau apa sebagainya. There's nothing. Itu urusan biar Tuhan yang memelihara kita. Tapi urusan kita adalah kita mengucap syukur ketika the Savior, ya, Juru Selamat itu sudah diberikan kepada kita. Dan saat ini kita sama-sama merayakan karena kita berterima kasih kepada Dia untuk mengingat semua apa yang dilakukan kepada kita. And that's why rejoice that your names are written in heaven. Apostle Paul says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Nah, jadi berita rejoice in the book of New Testament started from John the Baptist. Karena dia yang akan membuka jalan, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapaknya. There is bicara tentang reconciliation, bicara tentang unity, bahwa Yesus datang untuk mereconcile, untuk memperdamaikan antara bapak dan anak-anak kita. Supaya kita tidak dihukum, tapi Yesus datang untuk menerima hukuman itu. Dan kita tahu bahwa, saya sudah sering kali katakan bahwa more than 350 prophecies, nubuatan lebih dari 50, lebih dari 30 nabi yang menyatakan
bahwa kelahiran, pelayanan, kematian, sampai kebangkitan Yesus, all of them are written long time ago. Sudah dituliskan sebelum kejadian itu terjadi. Kita punya Tuhan yang tidak asal-asalan, tapi semuanya dapat dibuktikan secara nyata from time to time selama history human being. Bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, since the fall of Adam and Eve, God tried to rescue them, to save them. Dengan berbagai cara mereka mencoba, Tuhan mencoba untuk menyelamatkan mereka. Sampai yang terakhir dia kirimkan Kristus. Inilah berita yang luar biasa itu. Apa poin-poin daripada message for us today? Through the birth of Christ, God's unfailing love has been demonstrated and given to us. Jadi pagi ini kita sedang diingatkan bahwa lewat kelahiran Kristus, kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu didemonstrasikan dan dicurahkan kepada kita. We are here because we are chosen. Amin. Sebab kita dipilih, and we are called by Him. Kita dipanggil. Karena tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Dia kalau tidak karena anugerah dan kasih karunia Allah. Nah, saudara, kemudian God shows that He is not a favoritism God. Dia bukan Allah yang pilih kasih, yang beda-bedakan. Kalau kita sebagai mungkin orang tua masih bisa beda-bedakan. Ini yang ini disayangi, yang ini karena nakal nggak disayang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan itu melihat kepada kita, Dia nggak beda-bedakan. Maka waktu message tadi diberikan kepada gembala, kita melihat background gembala itu apa? Orang yang tidak diperhitungkan sama sekali pada zaman abad pertama itu. Orang yang nggak masuk hitungan, saudara. Tapi justru ya, kita melihat demonstrasi Tuhan, Dia kirimkan di angel to come to them. Mungkin sekarang kondisi kita mungkin sebagai orang-orang di dunia ini yang tidak diperhitungkan oleh orang lain. Don't worry. Maybe orang-orang tidak menganggap kita. Don't worry. Kita tersisih. Don't worry. Sebab the eyes of God look at us. Sedang melihat kita, saudara. Dan Dia ingin curahkan kasih-Nya kepada kita. Pengorbanan Yesus sudah jelas sekali. Christ is present is the fulfillment of more than 350 Old Testament prophecies. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Bahwa kehadiran Kristus, ya, saya tulis the presence of Christ, kehadirannya itu termasuk lahirnya, waktu masa hidupnya, His ministry, pengorbanannya, sampai Dia mati kayu salib, sampai Dia kebangkitannya, itu ada nubuatannya. More than 30 prophets, prophecies about Christ. Dalam zaman yang berbeda-beda, selama ratusan sampai ribuan tahun, sampai terjadi pada waktu itu, bahwa Tuhan menepati janjinya. God is promise is yes and amen. God will fulfill what He promised. Before in Christ, we were the lost. Kita adalah orang-orang yang terhilang. Sebelum kita dalam Tuhan, kita adalah orang terhilang. Tetapi karena Kristus, kita sekarang telah ditemukan. Dan yang luar biasa, our name are written in heaven. Pertanyaannya,
Yakinkah saudara kalau namamu ada tertulis di surga? Yakinkah kalian saudara kalau nama kalian ada tertulis di sana? Ini penting saudara. Saya sering katakan kita itu dealing dengan Tuhan. We deal with the Lord. We deal personally. Kita nggak bisa gandol sama istri kita, sama suami kita, sama orang tua kita. Personally. The question is, are you sure that is your name are registered or are written in heaven? Because we are just for a while in this world. But praise the Lord, puji Tuhan, the Savior, Juru Selamat itu sudah datang. Dan kita orang-orang yang ditemukannya, saudara. Lepas dari banyak kekurangan, kesalahan, kekeliruan kita, saudara. Yesus, Allah datang memberikan kepada para gembala orang yang tidak masuk hitungan. Mungkin kita orang-orang yang tidak masuk hitungan pada pagi hari ini. Jangan melihat kepada diri kita. Lihatlah to Him. Just look on Him. Karena apa? Hidup kita ada karena Dia, bagi Dia dan untuk Dia. Bukan untuk yang lainnya. Therefore, Jesus said, but should bring great joy to us. Harus memberikan rasa sukacita kepada kita. Pagi hari ini kita diingatkan supaya the great joy itu memenuhi hati kita. It doesn't matter bagaimana keadaan kita. Karena yang terpenting, the greatest blessing in this life is not because we just have a new house, a new car. Salvation, keselamatan jiwa kita. Itulah the greatest blessing. Sementara ya, kita lihat 1 Petrus katakan iblis sedang mengaum-ngaum, mencari celah, ingin menerkam siapa saja yang bisa diterkam. Kita ini balapan, saudara. Sementara the darkness, the spirit of darkness mengejar orang-orang percaya, mencoba menjatuhkan orang percaya, menjatuhkan rumah tangga, hubungan suami istri dipecahkan. Yesus datang mereconcile, mempersatukan, rekonsiliasi. He atun himself. Kata atun itu, dia tutupi kita, saudara. Orang berdosa, di mana murka Allah, the wrath of God, ada dalam orang berdosa, saudara dan saya. Dan dia berdiri di tengah-tengah Allah yang sedang murka. Dan kita manusia tidak berdaya karena dosa yang harus dihukum. Jesus, dia cover kita. Segala ditimpakan kepada dia. Itulah makanya Savior itu datang. Therefore, we are celebrating our salvation because our Savior has been here. Amin, saudara. Kita sedang celebrate. Kita sedang merayakan. Ini adalah hari kemenangan kita. Di mana Kristus itu adalah yang merupakan janji. The Mesias itu, the Messiah atau Mesias yang diurapi itu sudah datang. Di mana janjinya dia datang untuk menyelamatkan umatnya. Kita adalah orang-orang pilihannya. Luar biasa. Musician sama singer saya undang untuk bisa maju ke depan. Berita Natal, rejoice, sukacita. Tapi juga saudara, sukacita itu kita bisa bersukacita karena ada damai sejahtera memenuhi kita. Kita nyanyikan Holy Night. Saudara, sementara saudara menyanyikan lagu ini, saudara lihat kata-kata lagu ini. Ini luar biasa. Kisah nyata terjadi in the year 1870. 1870, tahun 1870,
ketika terjadi perang Franco-Prussian War, perang antara orang Jerman dan orang Perancis tahun 1870. Saudara. Lagu ini diciptakan oleh seorang Jewess, tapi sempat berhenti 20 tahun karena ketika orang-orang Perancis itu, the French, notice that is the writer of this song Jewish, orang Yahudi. Sementara mereka berperang, main tembak-tembakan malam tahun baru, malam Natal, on the Christmas Eve. Tiba-tiba seorang tentara Perancis, dia bangkit dan dia gak bawa senjata, dia taruh, dia berdiri, dia nyanyikan lagu ini. Please, sing. Berdiri Bapak Ibu. Saya rasakan spirit of love, spirit of peace itu ada di tengah-tengah kita saat ini. When Christ was born. Musik mengalun, saudara hadapkan hatimu kepada Dia. Malam itu seorang prajurit dari Perancis bangkit berdiri di tengah medan pertempuran sedang menghadapi tentara Jerman, dan dia lantunkan lagu ini, saudara. Lagu yang sudah 20 tahun di band. Yang luar biasa, mereka semua menurunkan senjata mereka. Tentara Jerman akhirnya menurunkan senjata mereka. This was 1870, tahun 1970, saudara. Sementara dia hampir selesai menyanyikan lagu tersebut, tiba-tiba seorang tentara Jerman bangkit dia dari grup pasukannya. Udah nyanyikan apa? From heaven above to earth I come. Sebuah lagu yang mengatakan dari atas aku datang. Yesus datang. Jesus datang, the Savior has come. Sekarang rasakan, saudara. Just open your heart. Forget everything. We are dealing with Him, the Savior of the world. Juru selamat dunia itu sedang datang. Let's open your hearts. Just invite Him to come, to release you from every bondages. His power is here. His presence is here right now. And Jesus
There is liberation. There is freedom. Seperti tentara Jerman dan tentara Perancis malam itu, terjadi rekonsiliasi. Peperangan, kebencian bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan setan dan iblis yang mencoba untuk memecah, menghancurkan kesatuan dan persatuan. Malam itu, on the Christmas Eve, the peace of God fall upon both sides, the German and the French. Turunlah spirit of love, spirit of peace. Pagi ini juga, kalau kita buka hati kita, Dia adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh tentara Prancis dan tentara Jerman pada waktu itu. Adalah Tuhan yang kita sembah juga pada pagi hari ini, saudara. He is not God of favoritism. Dia bukan Allah yang membeda-bedakan, tapi Dia mau demonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Therefore, humble yourself before Him. Rendahkan hati. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kita diingatkan bahwa the Savior has come. Juru selamat itu telah datang untuk merekonsiliasi kita, khususnya antara kita dengan Bapa, supaya kita terlepas dari hukuman itu. Kemudian kasih itu mengalir antar sesama. Para usher bisa bagikan lilin. Please turn off the light, please. The light. Sementara musik mengalun dengan pelan, saudara ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Dia ada terang. Dan Dia datang kepada milik kepunyaannya.
Tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Dia menjadi manusia, membawa terang. Tapi kepada mereka yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. John 1:14. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Bahkan diadopsi menjadi anak-anak Allah. This is the great news. The sinners receive forgiveness. Orang berdosa menerima pengampunan. Bahkan dilayakkan menjadi anak-anak. Hidup ini hanya sementara, saudara. We don't know how long we will be here. But this is the great opportunity. Just renew your heart. Renew our hearts. Just say to Him, thank you, Lord. Thank you for everything you have done for us, for our sins, our transgression, our iniquities. Dunia ini gelap, tapi Dia seperti terang yang saat ini engkau pegang, saudara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're so wonderful, Father. Let's sing Silent Night. Silent night, holy night. Just feel Him. Feel Him. Rasakan Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Oh, alawalawasyik, alamasyik. The Spirit of love is here to bind us together. Ingat, tentara Jerman dan tentara Perancis hancur hati mereka waktu mereka naikkan pujian kepada Tuhan. Dalam 24 jam setelah kejadian itu, ceasing all the war. Oh, masih. Just rasakan, just feel. He is here. He is in the front of your heart. Bukalah pintu hatimu. Izinkan pagi hari ini Dia merestorasi hidupmu, saudara. Memulihkan hidup kita. Mungkin kau merasa orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang tidak terpandang, tersisihkan. Tapi justru Allah datang kepada orang-orang yang seperti itu, saudara. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salvation is the greatest blessing in our life. The spirit of Christmas is here. The love of God is here.
Tolong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. If we can come here this morning to celebrate you. This morning is all about you, Lord Jesus. Celebrating your love, celebrating the salvation that you have given to us, Lord. We are so grateful, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, let your peace, let your love dwell in our hearts this morning, Lord Jesus. Equip us, Lord Jesus, refresh us, strengthen us, Lord, and bring us back to you. Remind us how much you love us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. That your birth reminds us, Lord Jesus, to love, to forgive each other. As you have forgiven us, Lord Jesus, that we may forgive each other, Lord, that we may love each other, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, that you have shown your love for us to us. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. We can feel your presence this morning, oh Lord. And we don't know, Lord Jesus, what's going to happen in the future, Lord, whether we can come again together to praise you, to worship you. But this moment, we just want to say thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you that you have never left us. Emmanuel, you are with us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much for your love. And as we are celebrating this month, Lord Jesus, that Lord Jesus, we pray, Lord Jesus, restore us, Lord. Restore every broken heart. Restore every broken spirit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We also pray, Lord Jesus, for Bobby, Lord Jesus. Continue, Lord Jesus, to work through him, to strengthen him, Lord Jesus. Strengthen your church, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. As we are about to give, Lord Jesus, we want to give with a cheerful heart. For you have given us everything, everything you have. And we want to give, Lord Jesus, with our heart, with our thanksgiving. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you. And everyone who believes says Amen. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Please turn on the light. Tuhan memberkati kita semua. Natal kali ini kita buat sederhana sekali karena memang waktunya nggak ada saudara untuk prepare anything. We just start 3 weeks. Kita nggak ada persiapan apa-apa, tapi kita bisa rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, sementara kita juga akan melanjutkan acara selanjutnya. Kita berikan kesempatan dulu untuk bagi mereka saudara yang ingin memberikan persembahan. Dan setelah itu I will hand over to Gary. Good morning, ladies and gentlemen. While we prepare for the performance that we have this morning, you can give the offering to my left side, to your right side there. Nah. No. But I want to move. Yeah.
All right, good morning again, church. Thank you so much. Sorry about that. Good morning again, church. Thank you so much for joining us here in our special Christmas celebration. I just want to say Merry Christmas to you all, and it's so great to see you guys this morning. Before we go ahead to the special performances that we have this morning, I just want to say a couple words. Obviously, you know, Christmas celebration, probably one of the best times of the year. I just want to remind everyone, especially, you know, with all the uncertainty of COVID and lockdown, it is great to be back, you know, in this place that we can come here. And whatever it is you have planned for your family, I know, you know, some of the borders are still closed. Usually this is like the perfect time to go overseas. But, you know, there's plenty of places to visit here in Australia. So maybe plan a road trip or something. But spend your time with family, be grateful, and it's going to be a good time. All right, well, without further ado, we have 3 performances today that we have been blessed with. So everyone give a warm welcome to the small Sunday school class. They got 2 songs for us. So I would like to invite them on stage. He's the savior of the world, and now we can call him friend. God sent his son, he's the savior of the world, and now we can call him friend.
All right, everyone, give it up one more time for the small Sunday school class and Mr. Cow over there. Thanks, guys. Awesome. All right. Now I'm going to invite the big Sunday school class who have a performance for us as well. So please, everyone, give them a warm welcome. Who wants one more? Nah, I think that was it. Give it up one more time. Big Sunday school class. Thank you so much. Stay on the stage. It's present time. So we'd just like to take the time to thank the Sunday school teachers as well for making this all possible. So give it up for the Sunday school teachers, everybody. So we'll just give out the presents all at once, and we'll just take a group photo at the end. So if I could get, yeah. Don't worry, little ones, you'll get your presents too, I promise.
All right. Everyone's got one? Yep. Just group together for a photo. Cool. All right. I'll invite small Sunday school class, please. Join us back on stage so we can give you your presents as well. All the cool boys at the back, please take 3 steps forward. We need to take a group photo. Cuddle in, everybody. Don't be shy. We have one more. All right. On 3, Merry Christmas. 1, 2, 3. Amin, haleluya. Inilah generasi-generasi penerus yang Tuhan bawa ke negara ini untuk bisa menjara bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Saya percaya rencana Tuhan dahsyat, besar untuk kita semua, saudara. Amin. Kita percaya Tuhan bawa kita dari negara kita ke negara ini, satu negara yang asing. Kita untuk mempersiapkan anak-anak kita, second generation, third generation, dan all generation. Inilah yang Tuhan sedang persiapkan untuk kita. Kita sama-sama bersatu hati supaya apa yang jadi rencana Tuhan jadilah dalam setiap kehidupan kita, anak-anak kita, generasi-generasi kita. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada pagi hari ini Dancing My Soul. Kebaktian minggu depan kembali seperti biasa. English service 8:45, Indonesian 9:45.
Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Let's rejoice, kita berikan kemuliaan bagi Dia, King of King and Lord of Lord, the Creator of heaven and earth, the first and the last, the beginning and the end. Lord, this is our declaration. There is none like you. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Oleh sebab itulah kami ada sebagaimana ada. Semua karena anugerah, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama untuk mengingat, merayakan apa yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap anak-anak-Mu dalam setiap apa saja yang mereka lakukan. Engkau yang membawa kami Tuhan datang ke negara ini, supaya kami tidak lupa itu Tuhan. Negara yang sudah begitu melimpah dengan madu dan susu seperti di Kanaan Tuhan. Tapi bangsa Israel pada waktu itu lupa, sehingga mereka masuk dalam penghukuman Babilonia. Pagi hari ini kami diingatkan supaya kami ingat bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap kami, untuk anak-anak kami, generasi-generasi penerus kami. Roh Tuhan ada pada kami. Oleh sebab itulah kami mau rejoice, kami mau bersuka cita, membawa berita besar, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Therefore we are here, Lord Jesus. This is our declaration di hadapan roh-roh dan penguasa-penguasa. Kalau 70 orang murid-murid-Mu Tuhan mengatakan bahwa mereka, setan iblis takluk kepada mereka, sama juga setan dan iblis juga akan takluk kepada setiap anak-anak-Mu, karena Engkau sudah memberikan otoritas, kuasa kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami boleh melaksanakan, melakukan, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami ingat juga anak-anak-Mu sudah membuat hidangan yang sebentar untuk kami nikmati. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengerjakannya Tuhan. Biarlah sukacita sorgawi itu ada dalam setiap kami semua. Sebentar kami akan menikmati makan siang sama-sama. Tuhan sekali lagi memberkati anak-anak-Mu semua. Kami juga ingat akan janda-janda, yatim piatu, fakir miskin, hamba-hamba-Mu yang mungkin saat ini mereka dalam kekurangan, menghadapi meja kosong. Tuhan, Kau begitu melimpahnya memberkati kami di negara ini. Kami juga ingat akan mereka, khususnya mereka yang bersandar berharap kepada-Mu, supaya mereka juga di mana saja orang-orang yang sedang membutuhkan, yang memerlukan, boleh diberkati oleh Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat firman Tuhan. Allah katakan, apabila engkau tetap setia melakukan apa yang menjadi perintah-perintah yang kusampaikan, ketahuilah kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu. Tuhan katakan, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu. Itu kata Tuhan, supaya engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, marilah di samping kita juga sudah menerima
kasih, karunia dan anugerah daripada Allah dalam Kristus Yesus. Pulanglah, bawalah, diberkatilah di dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah your financial, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan saudara apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.